Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khaleeda dalam Niaga AWANI. Seperti biasa, jam ini kita akan berikan laporan berita bisnes, kewangan dan juga ekonomi dalam dan juga luar negara. Jadi kita mulakan dengan perkembangan pertama iaitu antara tumpuan untuk hari ini ialah prestasi untuk perdagangan borong dan juga runcit. Jadi kalau boleh saya kongsikan setakat hari ini ialah indeks volume perdagangan borong dan runcit untuk suku tahun keempat 2023 yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Dan kalau anda boleh lihat di sini untuk suku tahun keempat 2023 tahun lalu menunjukkan peningkatan sebanyak 4.2% dan kalau kita bandingkan berbanding suku tahun ketiga tahun lalu ialah 5.0% dan ini adalah indeks volume perdagangan borong dan runcit setakat suku keempat tahun lalu dan kalau boleh kita tengok dalam tiga sektor utama dan pendorong utamanya ialah kenderaan bermotor dengan peningkatan sebanyak 9.8%. Kalau anda dapat di sini di bawah kenderaan bermotor itu sendiri terbahagi kepada dua. Di bawahnya adalah jualan kenderaan bermotor yang menunjukkan peratusan sebanyak 13.1% dan jualan komponen dan aksesori kenderaan bermotor ialah 12.1%. Dan sektor lain selain kenderaan bermotor ialah perdagangan borong menunjukkan peningkatan sebanyak 4.6% dan di bawahnya terbahagi kepada dua. Kita ada jual borong bahan mentah pertanian dan juga haiwan hidup peratusannya ialah 8.4% dan juga lain-lain pengkhususan jualan borong ialah 7.7% dan itu adalah untuk sektor perdagangan borong. Dan untuk sektor seterusnya ialah perdagangan runcit. Di bawahnya ada dua sektor juga untuk perdagangan runcit, tidak banyak peratusannya, hanyalah 2.9% dan kalau kita tengok subsektor jualan runcit makanan, minuman dan juga tembakau peratusannya ialah 8.4% dan jualan runcit di kedai bukan pengkhususan ialah 5.0%. Baik, itu adalah mengikut tiga sektor utama dan ini adalah indeks volume pelarasan musim. Kalau anda dapat lihat di sini, indeks volume pelarasan musim merosot sebanyak 2.6% kalau kita bandingkan dengan suku tahun sebelumnya. Kalau suku tahun keempat 2023 menunjukkan penurunan sebanyak 2.6% berbanding dengan suku tahun ketiga untuk tahun lalu 2023 ialah sebanyak penurunan sebanyak 0.8% dan ini menunjukkan perbezaan yang ketara. Jadi untuk kita memahami lebih lanjut bagaimana perkara ini boleh berlaku dan memahami lebih lanjut apa yang mendorong kepada peratusan ini. Jadi bersama dengan saya dalam talian ialah Profesor Emeritus Dr. Barjoy Badai, pakar ekonomi dan juga pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak. Selamat pagi. Selamat pagi Cik Nabilah. Okey Prof, mungkin boleh kongsikan pertama sekali bagaimana trend pengekalan pertumbuhan momentum positif ini mencerminkan tentang prestasi ekonomi secara keseluruhan. Mungkin terutama kita nak menjelang pengumuman KDNK 2023 minggu hadapan. Jadi bagaimana Prof? Okey, terima kasih. Sebenarnya volume dan nilai perdagangan borong dan runcit masih meningkat bulan demi bulan, tetapi peningkatannya merosot daripada lebih 12% di suku tahun yang pertama menjadi di suku tahun yang keempat ni, misalnya untuk perdagangan borong 4.6% dan perdagangan runcit 2.5%. Tetapi apa yang agak meyakinkan ialah pertumbuhan dalam urus niaga kenderaan bermotor yang melebihi 9.8%. Jadi ini memberikan panduan bahawa masih ada keyakinan di pasaran dan masih kukuh. Walaupun sebenarnya nilai di dalam urus niaga kenderaan bermotor ni adalah agak rendahlah berbanding dengan perniagaan runcit dan borong. Dia hanya meliputi 153 bilion misalnya berbanding dengan sehingga 428 bilion untuk perniagaan borong dan runcit. Tapi secara pokok mana kita perlu lihat bahawa dari segi penggunaan di ekonomi Malaysia semakin meningkat tapi pada kadar yang semakin rendah.
Jadi Prof, apakah yang juga mendorong pertumbuhan ini? Mungkin ada faktor lain dan adakah kita perlu melihat kepada permintaan domestik sahaja dari segi perniagaan atau mungkin juga dipengaruhi oleh faktor luaran ataupun perubahan pasaran global? Bagaimana? Okey, ini kita melihat dari aspek permintaan ataupun perbelanjaan, tapi kalau kita melihat daripada aspek yang satu lagi, pengeluaran, kita melihat pengeluaran meningkat sedikit tetapi ekspor merosot. Jadi ini menimbulkan keraguan kerana kalau ekspor merosot maknanya dalam jangka pertengahan permintaan asal pengeluaran akan menyusut juga. Jadi kita mengharapkan seperti yang telah berlaku sejak 3 tahun lepas, ekonomi kita dipacu oleh penggunaan lebih daripada pengeluaran. Jadi keduanya sebenarnya sama akhirnya, tetapi apabila penggunaan meningkat, pengeluaran akan menyusul ataupun pengeluaran menyusul dulu. Jadi kita akan melihat bahawa ekonomi kita mungkin agak lemah sedikit di tahun 23 berbanding dengan pada awal tahun 23. Kemungkinannya kita akan mencapai kadar pertumbuhan yang tidak menepati sasaran, mungkin pada 3.6% pada tahun 2023. Tetapi kita melihat bahawa potensinya akan meningkat di tahun 2024. Baik, seperti yang Prof kongsikan tadi, jangkaan untuk prestasi KDNK merupakan 3.6%. Jadi bagaimana kita nak bandingkan prestasi yang saya bentangkan tadi dengan sebelum ini? Adakah Prof jangkakan trend ini akan berkekalan dalam jangka masa panjang atau hanyalah untuk jangka masa pendek saja? Okey, sebenarnya ekonomi Malaysia sedang di dalam trend meningkat. Kita sedang mengikuti satu pusingan ekonomi yang meningkat dan ini akan terus meningkat sehingga ke tahun 2026. Cuma sepatutnya tahun 23 dan tahun 24 ialah masa bagi kita memacu ekonomi kita supaya dia dapat meningkat dengan cukup banyak, supaya kita dapat mencapai satu puncak yang lebih tinggi. Tapi keadaan ekonomi di seluruh dunia nampaknya tidak begitu positif dan kemungkinan prospek peperangan yang berterusan di Ukraine dan juga di Gaza akan menyebabkan permintaan luar merosot dan juga kesan ke atas aspek keuangan seperti kadar pertukaran menyebabkan import akan menjadi semakin mahal dan ini mungkin akan menjejaskan keyakinan pengguna-pengguna dan kalau keyakinan pengguna merosot, kemungkinan perbelanjaan pun merosot. Tetapi apa yang menarik ialah permintaan kepada makanan seperti yang Cik Nabilah bentang tadi telah meningkat dengan lebih tinggi berbanding dengan peningkatan penggunaan barang-barang runcit dan borong yang lain. Baik, lepas melihat kepada semua faktor luaran dan juga dalaman ini, bagaimana kita perlu melihat kepada bagaimana ia mempengaruhi para pelabur, perniagaan dan juga bagaimana ia akan menyumbang kepada penciptaan peluang baru atau bagaimana ia akan mengubah dinamika pasaran yang sedia ada kini? Okey. Untuk memastikan yang tahun 2024 kita mencapai matlamat pertumbuhan sekurang-kurangnya 4%, kita perlu melakukan sesuatu yang drastik. Memang ekonomi kita sedang meningkat dan ini dipacu kebanyakannya oleh dua sektor penting, sektor perkhidmatan yang termasuk pelancongan, logistik dan juga sektor pembinaan. Khusus pembinaan rumah-rumah mampu milik misalnya. Tapi kedua sektor ini tidak cukup untuk memacu kita untuk mencapai 4% pertumbuhan di tahun 2024. Kita perlu mewujudkan pertumbuhan dalaman dan saya rasa
sektor yang penting yang perlu ditonjolkan, ketengahkan ialah keselamatan makanan. Dan keselamatan makanan ini melibatkan beberapa aspek. Misalnya penanaman padi kita masih mengimport 38% keperluan padi. Juga sektor makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, sektor ternakan, ayam, telur dan juga kambing, lembu dan sebagainya. Ini perlu ditonjolkan untuk menjadi satu sektor pertumbuhan dalaman. Kita perlu menonjolkan keselamatan makanan ini sebagai sebuah sektor baru dalam ekonomi. Dan kalau ini boleh dilakukan, ini boleh menolong melonjakkan ekonomi kita. Kerana kita perlu lonjakkan ini untuk membantu memastikan kita mencapai matlamat pertumbuhan sekurang-kurangnya 4% tahun 2024 ni. Baik, itu dia perkongsian daripada Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai, pakar ekonomi dan pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak. Mungkin sedikit perkongsian berkenaan dengan indeks volume perdagangan borong dan runcit. Jadi segala perkongsian akan kami kongsikan dalam platform astrowani.com dan semua platform media sosial Astrowani. Generali Malaysia Umum Pelancaran Cawangan di Melaka sebagai pusat sehenti yang menawarkan rangkaian rumusan insurans am dan hayat yang komprehensif, semuanya di bawah satu bumbung. Ketua Pegawai Eksekutif Generali Insurans Malaysia Berhad Febris Bernard berkata, Melaka merupakan sebuah bandar raya yang dipenuhi dengan warisan budaya yang meriah. Untung bersih RCE Capital Berhad bagi suku ketiga berakhir 31 Disember 2023 menyusut kepada 34.6 juta ringgit berbanding 35.2 juta ringgit bagi suku sama pada tahun sebelumnya, kesan daripada perbelanjaan operasi yang lebih tinggi. Hasil yang dicatatkan pada suku tersebut adalah lebih tinggi sebanyak 87.4 juta ringgit berbanding suku sama tahun sebelumnya didorong keuntungan serta pendapatan yuran yang lebih baik. CIMB Group Holdings Berhad telah menyelesaikan pengambilalihan KF Equity Senia Berhad menerusi bank pelaburannya CIMB Investment Bank Berhad dan dijenamakan semula sebagai CIMB Securities Senia Berhad. Kumpulan itu berkata pengambilalihan itu adalah sebahagian daripada strategi bank tersebut untuk mengembangkan keupayaan dalaman yang melengkapkan perniagaan perbankan borong kumpulan di Malaysia. Laporan penuh di saluran 501 dan astrowani.com serta daganus.com. Betul semua tu. Dan lebih lagi. Astro merapatkan hubungan anda sekeluarga dengan saluran Long Fun kami. Hanyut dalam keindahan dunia drama. Terpukau dengan kesan visual. Dan filem-filem yang mencuri perhatian anda. Stream kesemuanya bila-bila masa yang anda suka di mana jua. Detik-detik kegembiraan merapatkan kita selamanya. Long Fun di saluran 100 dan Astro Go. Baik, kali ini kita nak menilai beberapa sorotan ekonomi terkini yang telah diterbitkan oleh agensi untuk kita memahami prestasi semasa dan apakah yang bakal menjadi cabaran pada masa akan datang. Jadi untuk mengulas lanjut sudah sedia bersama saya dalam talian ialah Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research. Jadi Muiz, pertama sekali kalau kita lihat indeks pengeluaran industri bulan Disember tahun lalu 2023, ianya menurun sebanyak 0.1% berbanding bulan sama tahun sebelumnya. Jadi adakah ianya menepati jangkaan MIDF Research dan apakah punca kepada prestasi yang lebih perlahan ini, Muiz? Okey, terima kasih. Kalau kita lihat pada prestasi pertumbuhan industri, pengeluaran industri
kita dapati kelemahan yang berlaku adalah berkait rapat dengan penurunan yang berlaku dalam sektor yang berkait dengan ekspor. Kerana kita dapati jumlah pengeluaran bagi sektor ini terus mencatatkan penurunan yang mana ianya selari dengan kelemahan prestasi ekspor yang kita dapati menurun dengan kadang-kadang lebih besar pada bulan yang sama. Jadi bila kita bandingkan dengan data rasmi yang dikeluarkan, penurunan negatif 0.1% ini adalah lebih rendah berbanding jangkaan sekitar 0.7% yang dijangka oleh pasaran. Cuma apa yang saya nak nyatakan, bila kita lihat pertumbuhan yang sedikit ni, sebenarnya kita masih terdapat peningkatan pengeluaran bagi sektor-sektor domestik seperti pembuatan makanan, yang mana kita dapati peningkatan pengeluaran dalam sektor domestik ini dapat menyokong ataupun mengurangkan kesan penurunan yang berlaku akibat kejatuhan pengeluaran dalam sektor perkilangan yang terjejas akibat kelembapan ekspor dan juga permintaan luar. Bagaimana pula kalau jangkaan MUIS bagi tahun ini? Adakah kelembapan pengeluaran industri ini akan berterusan mengambil kira kebimbangan kesan peperangan dan juga pergolakan geopolitik di Timur Tengah serta juga gangguan perdagangan di Laut Merah? Bagaimana MUIS? Ya, tidak dinafikan kalau kita lihat kelembapan ataupun kelemahan perdagangan luar menjadi satu faktor utama kenapa kita dapati prestasi IPI ataupun pengeluaran terus terjejas. Namun kita lihat terdapat tanda-tanda pemulihan berdasarkan peningkatan aktiviti ekspor yang dicatat oleh ekonomi serantau seperti Taiwan, Korea Selatan dan juga China. Yang mana ini memberi gambaran terdapat pemulihan dari segi permintaan luar. Dan kita percaya Malaysia akan turut sama mendapat tempias positif kerana kita dapati prestasi jualan global semiconductor juga telah mencatatkan peningkatan pada 2 bulan yang terakhir tahun lalu. Malah bila kita lihat bacaan PMI bagi sektor perkilangan pada bulan Januari, ianya terus menunjukkan peningkatan. Malah laporan PMI juga menyatakan terdapat tanda-tanda pemulihan dari segi permintaan luar. Jadi kita menjangka pemulihan aktiviti dagangan luar ini akan memberi kesan positif untuk menyokong pertumbuhan yang lebih baik bagi pengeluaran industri pada tahun ini. Jadi dalam jangka masa seminggu daripada sekarang, data penuh untuk KDNK suku keempat 2023 akan diterbitkan, iaitu kalau kita ambil kira data bulan Disember 2023. Jadi adakah MUIS menjangkakan akan ada kejutan iaitu prestasi yang jauh berbeza berbanding pertumbuhan 3.4% berdasarkan unjuran awal yang dilaporkan DOSM pada bulan lepas? Secara kasar saya tidak menjangka sebarang kejutan yang besar kerana kalau kita lihat unjuran awal bagi suku ketiga, data akhir bagi suku ketiga ianya hampir seperti apa yang diunjurkan. Jadi pertumbuhan 34% tu kemungkinan besar adalah satu asas yang kita boleh sandarkan. Kerana pada satu sudut kita mungkin boleh lihat kesan kelemahan pengeluaran industri dan juga kelemahan ekspor boleh menyebabkan pertumbuhan yang lebih lemah pada suku keempat. Tetapi pada satu sudut yang lain kita dapati peningkatan perbelanjaan termasuk juga pemulihan sektor pelancongan dijangka akan menyokong kepada pemulihan berterusan bagi ekspor perkhidmatan. Jadi kami menjangkakan pertumbuhan akhir bagi suku akhir tahun lalu tidaklah jauh daripada 34% yang diunjurkan oleh unjuran awal. Yang ini dan akhirnya akan menggambarkan pertumbuhan yang lebih perlahan sebanyak 3.8% bagi tahun lalu. Jadi kalau kita berdasarkan apa yang MUIS jelaskan tadi, fundamental atau asas ekonomi negara itu sendiri masih
nampak baik kerana ekonomi negara dijangka akan terus berkembang. Tetapi dalam minggu ini kita dapati ringgit melemah kepada sekitar 4.77 per dolar setakat semalam dan kelemahan ringgit ini seakan menandakan keadaan ekonomi negara yang kurang memberangsangkan. Jadi adakah ringgit akan terus melemah? Apa komen Muiz mengenai unjuran pergerakan ringgit bagi tahun ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya saya kita telah bincang mengenai pergerakan nilai ringgit ini sejak dari 2022 yang tertumpu akibat keputusan yang dibuat oleh US Fed ataupun Rizal Perbendaharaan di Amerika, kerana kita dapati pengukuhan nilai dolar itu turut memberi kesan kepada pergerakan mata wang bukan sekadar ringgit, juga kepada perubahan pertukaran mata wang yang lain. Jadi pada tahun ini kita dapati sebenarnya jangkaan pemotongan kadar faedah yang akan dibuat oleh Fed sepatutnya akan menyebabkan dolar Amerika akan melemah. Oleh sebab itu kita menjangkakan bagi tahun ini ringgit dijangka akan lebih kukuh. Yang mana kami di MIDF Research menjangka purata ringgit akan berada sekitar RM4.38 bagi tahun ini berbanding RM4.56 tahun lalu. Cuma kelemahan ringgit yang kita lihat sekarang sekitar RM4.77, RM4.78 yang berlaku sehingga semalam adalah disebabkan oleh perubahan jangkaan dari segi masa ataupun timing. Fed akan memotong kadar faedahnya. Sebelum ini dijangka akan berlaku pada bulan Mac, tetapi telah dianjakkan kepada bulan Mei. Berikutan data ekonomi yang menunjukkan keadaan ekonomi Amerika yang masih terus kukuh. Jadi kalau satu sudut bila kita lihat pada segi pergerakan nilai ringgit yang tidak menggambarkan kekuatan ataupun keadaan sebenar ekonomi negara secara makro. Cuma saya percaya kita perlu terus memberi fokus kepada untuk memperbaiki masalah struktural yang mungkin boleh menjejas pertumbuhan ekonomi bagi jangka masa panjang sekiranya ia tidak diatasi, selain usaha untuk memastikan Malaysia kekal sebagai destinasi pelaburan pilihan. Kerana kita menjangkakan lebih banyak aliran dana asing akan kembali ke pasaran negara dan juga pasaran serantau apabila Fed mula memotong kadar faedah. Baik Muiz, berbakikan 1 minit, mungkin secara ringkasnya kalau apabila The Fed kekalkan kadar ketika ini, mungkin dijangkakan kekal sehingga Mei. Adakah ini akan beri impak yang lebih besar selepas ini? Adakah sebarang mungkin langkah intervensi monetary perlu dibuat? Bagaimana Muiz? Kalau kita lihat dari sudut kewangan ataupun pergerakan nilai ringgit ini, seperti saya nyatakan, kita tidak ianya adalah kesan daripada keputusan apa yang berlaku di luar. Cuma bila kita lihat dari sudut fundamental ekonominya, saya percaya keyakinan ataupun aliran tunai, aliran wang daripada dana asing ini akan kembali kepada Malaysia. Sebab kita lihat trend ini telah berlaku pada tahun lalu. Cuma berdasarkan jangkaan perubahan waktu dari segi timing pemotongan kadar faedah itu yang menyebabkan jangkaan itu ditukar, dan sekiranya Fed dijangka akan potong kadar faedahnya pada pertengahan tahun ini, kita menjangkakan tidak perlu dilakukan sebarang perubahan kerana dana asing ini dijangka akan terus kembali ke pasaran tempatan. Baik, jadi kita sama-sama nantikan pengumuman KDNK 2023 pada minggu hadapan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MIDF Research. Kita akan teruskan dengan perkembangan GUSME selepas ini. Baik, ibarat diberi peluang kedua, syarikat minyak pelincir Glide Lubricants bangkit semula selepas kilang ditenggelami air ketika dilanda banjir pada 2021 mengakibatkan semua fasiliti perniagaan termasuk mesin pemprosesan gagal berfungsi. Pengasasnya Datuk Muhazli Mohamad seakan tidak percaya syarikatnya kini telah berkembang maju sehingga mempunyai 2 kumpulan perniagaan di bawah Glide Group iaitu Glide Technology dan Glide Marine. Ditubuhkan pada 2007, Glide Teknologi Sedia Berhad bermula dengan hanya menjual minyak pelincir secara kecil-kecilan, kemudian berkembang dengan bimbingan Gergasi Tenaga Malaysia Petroleum Nasional Berhad Petronas. Tidak lama selepas itu, Muhazli membuat keputusan mengembangkan perniagaan dengan mengisi kelumpungan membekalkan servis penyelenggaraan dalam sektor marin berbekalkan tenaga mahir kelahiran Pusat Pengajian Tempatan. Glide Marine Sedia Berhad
kita fokus kepada kita panggil pembaikan enjin kapal MRO, yang mana kita konsentrate untuk buat kerja-kerja daripada minor hingga ke major overhaul. Kemudian kita ada salah satu lagi di Library Art Services Sdn Bhd, yang mana kita adalah servis partner untuk ZF. Sama juga kita buat kerja. Dan juga kita ada EV Marine Sdn Bhd, yang mana kita fokus kepada kerja-kerja OBM, enjin bot sangkut. Kemudian kita ada Trimax Sdn Bhd. Trimax Sdn Bhd ni adalah satu syarikat yang untuk kerja-kerja elektrikal di Marine. Namun beliau akui, sukar untuk mendapatkan tenaga mahir yang cukup, terutama dalam bidang yang memerlukan tahap kemahiran yang tinggi ini. Salah satu bila satu kerja yang kita kena buat tu, kita kena bergantung kepada spare part daripada luar. Salah satu tenaga mahir ni, bila kita tenaga staff kita mahir, alhamdulillah ada offer daripada luar. Ramai juga staff-staff kita pergi ke Singapura, yang mana dia orang dibayar gaji lagi tinggi. Tapi kita alhamdulillah lah, sebab kita dah bagi peluang untuk dia, kita pergi kerja untuk expand dia punya career. Setakat ini, beliau mempunyai sekitar 150 kaki tangan di bawah Glide Technology bersama menjayakan syarikat tersebut ke peringkat lebih tinggi. Dengan izin Allah SWT, kita akan pergi jauh. Kita akan pergi ke global. Contoh sekarang ni pun kita dah mula ke ekspor ke luar negara. Dan juga kita akan kembangkan nama Glide ni bukan setakat di lokal, di Malaysia, di luar negara juga, insyaAllah. Dua beradik bawah umur dipercayai dieksploitasi ibu mereka telah pun diselamatkan oleh pihak JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sembarang percaturan politik. KPM belum putuskan bila pelajar perlu pakai semula seragam sekolah. Di pemakaian sedia ada diteruskan sehingga ia diputuskan kelak. Dua anggota polis ditahan kerja sehinggalah siasatan kes samun dan rogol. Selepas permulaan tahun yang mencabar, wira kita bangkit semula, bertekad membuktikan kemampuan mereka. That trademark smash. Dalam perjalanan mengejar kegemilangan. This was great. Siapa bakal mendominasi Asia dan mendapatkan tempat ke Piala Thomas dan Uber? The Badminton Asia Team Championship 2024 secara langsung di Astro Arena, Astro Supersport dan Astro Go. Isu ekonomi dan kos sara hidup rakyat Indonesia menjadi perdebatan hangat dalam kalangan pemilih dan pemerhati politik. Keterjaminan dalam lapangan pekerjaan menjadi tuntutan yang signifikan bagi memastikan kelangsungan rakyat sebagai keutamaan. Itu luahan rasa rata-rata pemilih Indonesia yang mahukan perubahan tuntas daripada calon presiden menjelang tarikh pengundian 14 Februari ini. Editor Astro AWANI Ehsan Yahya ada laporannya. Baik, terima kasih rakan di studio untuk niaga AWANI. Saya kini berada di Jakarta, Indonesia dan pastinya banyak perkara untuk kita sentuh, terutamanya berkaitan dengan kos sara hidup, ekonomi rakyat, poket rakyat dan juga bagaimana survival terutamanya dalam pekerjaan yang didepani oleh rakyat dan juga masyarakat Indonesia. Peluang pekerjaan dalam negara ini antara konteks penting yang perlu difahami dan juga diperjelaskan, terutamanya bagi calon-calon presiden yang akan mewakili Indonesia sebagai presiden nanti. Dan yang kedua adalah hal berkaitan dengan kos sara hidup. Bagaimana kecukupan rakyatnya untuk survival dalam kalangan masyarakat dan juga dalam kalangan hari ini untuk mendepani
harga barangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pekerjaan tidak formal. Sejauh mana ia mampu dimartabatkan supaya setiap masyarakat dan juga setiap pekerja di Indonesia mendapat manfaat dan juga perlindungan sewajarnya sebagai pekerja di Indonesia. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan perumahan dan juga pembangunan secara konsisten di setiap daerah, provinsi dan juga keadaan. Jadi untuk memperincikan perkara ini, kita dengarkan temu bual saya bersama dengan Margianta SJD yang merupakan pemerhati politik dan juga ekonomi yang juga merupakan penulis dan pengasas Emancipate Indonesia yang memberi fokus kepada pekerjaan, pendapatan kelas menengah dan juga ekonomi. Kita dengarkan. Tapi ternyata begitu kita cek di akar rumput, di grassroots, banyak terutama teman-teman serikat buruh ya dan lain-lain itu mengeluh. Karena justru Omnibus Law ini bukan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bisa hidup layak seperti kita diskusikan. Tapi ternyata banyak dari mereka justru perlindungan pekerjanya menjadi lebih rentan lagi. Ya, outsourcing dan kemudian juga terkait dengan upah minimum yang berubah sistemnya sejak 2015 sebetulnya sih. Tapi belakangan semakin dinormalisasi. Jadi ternyata memang ini menjadi kebangkitan sebetulnya kelas pekerja Indonesia untuk tidak hanya mengeluh tapi juga apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong pemerintah bisa betul-betul berkomitmen dalam memastikan kelas pekerja Indonesia mendapatkan komponen hidup yang layak, upah yang layak. Baik, itu tadi apa yang dinyatakan oleh Margianta, terutamanya dalam Indonesia mendepani cabaran-cabaran ekonomi bukan sahaja kepada rakyatnya tetapi untuk menilai bagaimana kemasukan pelaburan asing ke Indonesia yang akhirnya memberi manfaat yang sewajarnya kepada seluruh penduduk dan juga pekerja Indonesia. Jadi apa pula sebenarnya harapan anak muda dan juga mereka yang mungkin terluang masanya untuk memastikan pekerjaan itu dapat diperoleh selepas mungkin tamat belajar dan juga mereka yang sedang bergiat aktif dalam dunia perniagaan dan sebagainya. Ini adalah rangkuman dan juga suara-suara anak muda yang saya dan juga Fauzizin temui untuk harapan mereka dalam pemilu 2024 dan bakal Presiden Indonesia kali ini. Harapannya sendiri, siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden ataupun menjadi wakil presiden bila diamanahkan, maka harapannya dari kami bisa mengaktualisasi ataupun juga bisa merealisasi program-program kerja yang sudah direncanakan. Karena memang kerja yang sudah dilakukan dan kerja-kerja yang akan direncanakan melalui visi misi tersebut juga sudah sangat baik. Harapannya memang bisa realisasikan, lalu juga menuntaskan pengangguran, mengurangi pengangguran, paling tidak bisa membawa harapan bagi generasi muda, generasi yang nantinya akan berada di kepemimpinan 2045. Gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, dimanapun kita hidup sebenarnya yang mahal itu lebih ke gaya hidup lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi mau gaji sebesar apapun, tapi kalau kita tidak bisa memanage ya dan kita salah pergaulan, ya itu akan jadi masalah sih, jadi bumerang buat diri sendiri gitu. Tapi memang kemarin setelah saya lihat debat capres kemarin soal mensejahterakan guru, dan kebetulan memang yang sangat terbebani itu memang betul administrasi ya. Karena kan kayaknya guru itu disibukkan dengan administrasi secara birokrasi gitu. Padahal di lapangan anak-anak itu lebih butuh kasih sayang, afeksi, pelukan. Mereka ingin didengarkan gitu. Karena siapapun nanti yang terpilih, saya harap juga mereka mempunyai visi dan misi untuk membangun Indonesia, gitu ya. Dan melakukan pemerataan tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota di daerah, gitu ya, sehingga kita memiliki perekonomian yang lebih baik lagi dan kita juga bisa lebih maju. Baik, apapun itu adalah hal dan juga ekonomi rakyat Indonesia dan pastinya ini adalah bagaimana kesinambungan pemerintah sekarang ini dan juga selepas ini untuk memastikan kestabilan ekonomi, kos sara hidup rakyat dan sebagainya, terutamanya berkaitan dengan peluang pekerjaan dan juga pelaburan masuk ke Indonesia dapat direalisasikan dengan sebaiknya yang akhirnya menguntungkan seluruh pemilih Indonesia. Baik, terima kasih untuk Niaga Awani. Sekian dulu saya Ehsan Dahaya dari Jakarta, Indonesia, sempena Pilihan Raya Umum Indonesia 2024.
Usahawan Malaysia perlu mencari peluang dan ruang yang lebih besar termasuk memasarkan produk ke luar negara. Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia Datuk Seri Abu Hassan Mohamad Noor berkata kerjasama dengan negara jiran seperti Indonesia perlu dilakukan. Katanya ia akan membuka ruang dan potensi jutaan pelanggan melibatkan negara serantau. Pertama sekali kita perlu lihat current semasa. Di Malaysia ni penduduk di Malaysia 30 juta. Di Indonesia ada 300, dekat hampir 200, 300. Nah, tapi produk yang kita nak bawa sini lain daripada yang lain. Yang biasa yang Malaysia yang common yang tahu adalah nasi lemak, teh tarik, biasa kan. So kita bawa di Indonesia ni adalah teh tarik. Teh tarik kita yang kita dah ready to eat, ready to drink dan juga yang 3 in 1 tu. Jadi kita pasarkan permulaan di sini rata-rata kita dah check and balance di Indonesia ni belum ada lagi. Dipasarkan di sini. Jadi kita nak popularkan teh tarik Malaysia ni ke Indonesia, itulah caranya kita bersama hari ini lah untuk nak pertengahkan dan juga ready to eat. Maknanya barang yang makanan yang F&B tadi terus dimakan. Sekarang ni dah semua nak segera kan. Jadi bila rakyat di Indonesia ni hampir 300 juta, inilah nikmatnya barang-barang keluaran Malaysia tadi berada di Indonesia. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani perjanjian antara PT Perdana Grup Indonesia dan Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia. Dalam hal itu, pengarah PT Perdana Grup Indonesia Sahrizal Hassan berkata, dalam kerjasama ini, beberapa produk yang dinilai sebagai baik dan berkualiti dari Malaysia perlu diketengahkan untuk pasaran di sini. Dan kita juga memilih produk-produk dari Malaysia yang masuk melalui PT Perdana Grup Indonesia. Di mana saya nampak, kita lihat sendiri di Malaysia itu seperti berbagai produknya itu ada yang lebih kualiti, yang lebih baik. Banyak produk di Indonesia, ya, tapi ada berkelainan kualiti. Jadi nampaknya kita cari yang berkualiti untuk market Indonesia. Kalau kita bawa yang nggak berkualiti, ya nggak bisa dimarketkan dong di Indonesia. Tapi seperti Aus Kosmetik yang sudah ada penjualan sale yang sangat bagus di Malaysia, maka kita bawa ke Indonesia untuk kita pasarkan lebih meluas. Begitu juga kami daripada PT Perdana bekerjasama dengan Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia. Maksudnya daripada usahawan-usahawan di Indonesia sendiri bisa melalui Dewan Perniagaan Usahawan untuk memasarkan produk yang dari Indonesia. Jadi kita B2B deh, business to business. Sementara itu, bagi pengarah XLW Worldwide Sedia Berhad, Sapi Ahmad Abdullah berharap produk keluaran syarikatnya berjaya menembusi pasaran di Indonesia. Sebab itu kami join team up dengan PT Perdana ni. Sebab mereka lebih tahu pemasaran di sini dan feedback yang mereka beri pada kita adalah sangat menggalakkan. Dan mereka memang nakkan benda-benda seperti ini yang jarang-jarang dijumpai. Baru sekarang kita dapat benda-benda begini. Dan mereka baru tahu yang benda itu adalah sebagai satu suplemen untuk badan kita, untuk kesihatan kita. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengumumkan Persaraan Jeneral Kurungan B Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor daripada jawatan pengerusi berkuat kuasa 8 Februari 2024. LTAT dalam satu kenyataan berkata, tempoh perkhidmatan Raja Muhammad Afandi yang bermula pada 2021 ditandai oleh komitmen tidak berbelah bahagi dalam mengukuhkan tadbir urus korporat dana Persaraan Angkatan Tentera itu. Ia berkata kepimpinan beliau adalah penting dalam melakar pencapaian bermakna, terutama mendapatkan kelulusan bagi pindaan kepada Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 kurungan Akta 101 yang disasarkan untuk memperkasakan rangka kerja tadbir urus korporat LTAT. Katanya di bawah kepimpinan Raja Muhammad Afandi, LTAT memulakan garis panduan dan dasar risiko pelaburan, kayu ukur penting yang menjamin perlindungan pelaburan LTAT sambil mengoptimumkan profil pulangan risiko. Lembaga Pengarah Pengurusan dan Kaki Tangan LTAT menzahirkan penghargaan paling mendalam kepada Jeneral Tan Sri Raja Afandi di atas kepimpinan dan sumbangannya yang tidak ternilai sepanjang tempoh perkhidmatan, selain mengucapkan selamat maju jaya.
Pengumuman itu dibuat hanya kira-kira seminggu selepas Lembaga Pengarah LTIT mengumumkan pengunduran Ketua Eksekutifnya Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman berkuat kuasa 31 Mac lalu. LTIT baru-baru ini mengeluarkan kenyataan yang menegaskan ia kekal komited dalam memastikan kemampanan dana jangka panjang selain terus meneroka semua pilihan pelaburan bersama pihak berkepentingan yang berkaitan termasuk Badan Kawal Selia dan Kementerian Pertahanan seperti yang diamanatkan oleh Akta 101. Penjelasan itu adalah selepas laporan sebuah portal berita yang mengaitkan pengunduran Ahmad Nazim sebagai tindak balas kepada penangguhan penstrukturan semula badan itu. UMW Toyota Motor Sedia Berhad kekal sebagai pengeluar kereta bukan nasional utama pada tahun lepas. Ia selepas syarikat itu meraih jualan sebanyak 6,276 unit bagi Toyota dan Lexus pada bulan pertama 2024. Syarikat turut meluaskan operasinya menerusi perasmian outlet baharu 3S di Nibung Tebal, Pulau Pinang pada minggu pertama Februari. Presidennya Datuk Ravindran K dalam kenyataan pada Khamis berkata, memulakan tahun baharu, UMWT komited melangkaui kenderaan untuk mencipta pengalaman yang memberi kegembiraan dan perkhidmatan lebih baik kepada semua pelanggan. Beliau berkata UMWT bersedia untuk berkongsi inisiatif baru selanjutnya pada Februari menerusi acara Beyond Zero yang menandakan komitmen kukuh Toyota dalam perjalanan menuju keneutralan karbon menjelang 2050. UMWT mencapai jumlah jualan tertinggi sebanyak 108,107 unit merangkumi Toyota dan Lexus pada 2023. Syarikat berkata ia meraih sebanyak 32% bahagian keseluruhan pasaran bagi kenderaan penumpang bukan nasional iaitu Toyota sahaja. Bagi segmen kenderaan utility sukan SUV, jenama berkenaan menjual 22,533 unit dengan 19.6% bahagian pasaran bukan nasional. Mengenai pencapaian UMWT dalam mengekalkan kedudukan utamanya sebagai pengeluar kereta bukan nasional keseluruhan pada 2023, Ravindran berkata keadaan ini mencerminkan dedikasinya untuk menawarkan kenderaan berkualiti tinggi dan proses pemilikan yang tiada tandingan. Kementerian Kerja Raya KKR akan memastikan projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sarawak dapat disiapkan sepenuhnya tahun ini. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata setakat ini status kemajuan pembinaan projek berkenaan telah mencapai 98.91%. Pelabuhan Tanjung Pelepas Sedia Berhad PTP mencapai rekod baharu kendalian kontena tertinggi dengan mengendalikan sebanyak 13,725 pergerakan dalam tempoh shift 12 jam mengatasi rekod sebelumnya iaitu 13,700 pergerakan pada 2023. Pencapaian itu membolehkan PTP mencipta rekod pergerakan 24 jam baharu sebanyak 27,290 pergerakan kendalian kontena atau 43,664 unit bersamaan 20 kaki. Mahkamah Tinggi pada Khamis membenarkan permohonan Bauxite Heavy Industries Corporation Berhad dan BHIC Defence Technology Sedia Berhad membatalkan saman yang difalkan oleh dua kontraktor yang terbabit dalam projek kontroversi kapal tempur pesisir LCS. Dua kontraktor terbabit ialah Contraves Advanced Devices Sedia Berhad dan Contraves Electrodynamics Sedia Berhad. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.com serta daganus.com. Jika anda menaiki pesawat Turkish Airlines dan mempunyai penerbangan singgah antara 6 hingga 24 jam, anda boleh menikmati keindahan bandar Istanbul secara percuma. Melalui inisiatif Tour Istanbul, Turkish Airlines sediakan sesi lawatan di kawasan tarikan pelancong dan masuk penyediaan hotel bertaraf 4 dan 5 bintang beserta pakej makanan. Kru Astro AWANI berpeluang menikmati pengalaman cukup mengujakan ini. Setibanya kami di lapangan terbang antarabangsa Istanbul, kami dibawa menaiki kenderaan khas menuju ke hotel di bandar Istanbul. Hotel bertaraf 5 bintang ini menawarkan bilik yang cukup selesa dan paling penting, menu makanan yang pelbagai.
Okey, kalau kita join tour di Istanbul ni, dia akan bawa pusing satu Istanbul. Contohnya macam grup ni, dia bawa turun bas. So diorang ni ada layover antara 6 hingga 24 jam dan diorang akan dibawa ke salah satu, ke banyak kawasan lah. Ini salah satu kawasan yang dibawa, sementara pergi ke kawasan-kawasan lain selepas ini. Sudah pasti kami tidak melepaskan peluang untuk melawat kawasan cukup bersejarah dan juga tarikan paling utama di Istanbul, iaitu Sultan Ahmad. Tarikan utama di sini sudah tentu Masjid Hagia Sophia dan juga Blue Mosque yang saling bertentang antara satu sama lain. Yang menariknya, laungan azan antara kedua masjid ini diselang-selikan. Kawasan ini juga jadi tarikan untuk menikmati juadah tradisi Turki selain mendapatkan cenderamata. Berdekatan dengan kawasan Sultan Ahmad adalah Grand Bazaar yang sentiasa menjadi kawasan kunjungan pelancong. Di sini pelbagai barangan dijual berangkumi bahan rempah ratus dan juga cenderamata. Sejarah Grand Bazaar ini panjang sejak pembinaannya pada 1455. Kini terdapat lebih 4,000 kedai beroperasi di Grand Bazaar, membuatkan kami rambang mata dan tak cukup masa. Berbagi beberapa jam sebelum penerbangan pulang, kami dibawa melawat kawasan Dolmabahce Palace bersebelahan Selat Bosphorus yang amat menakjubkan. Di sini anda boleh saksikan Selat Bosphorus dan juga keindahan bahagian Asia Turki. Okey, benda yang paling menarik dibawakan oleh turis Istanbul ni adalah kita pergi ke Dolmabahce ni. Di sebelah sana adalah Dolmabahce Mosque dan juga di depan dia adalah Dolmabahce Palace. Ini menjadi pusat pentadbiran pada tahun sekitar 1848, lebih kurang macam tu, hingga 1887 dan diulang pada 1902 hingga 1922 di bawah pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Tapi sekarang ni, pada zaman moden ni, apa yang dibuat di sini salah satunya mengenang sejarah tersebut dan pada masa sama tarikan pelancong ini adalah kita bagi makan kepada seagull contohnya. Aktiviti memberi makan burung camar ini bermula ketika pelancong menaiki kapal pesiaran di sepanjang Selat Bosphorus. Ia kemudian diperkenalkan di kawasan Dolmabahce Palace ini. One of the most interesting, entertaining trips in Istanbul is starting a Bosphorus cruise ride from the Eminönü district and taking this ferry for 2 hours. People that got on the boat sail on the European side for about an hour and then make a U-turn and see the ornaments on the Asian side. And through this vacation, those who are jumping on the boat with a little bagel throw it in the air, and the seagulls are kind of trained over the years to catch them on the air as well. There's like a competition in between the birds that they go into, and they found out that if they catch it in the air, they get the bagel the first, and it just keeps on going like that, right? Sesi lawatan kami diteruskan di Balad, salah satu tarikan yang penuh sejarah dengan tarikan utama adalah Gereja Bulgarian Iron. Gereja ini digunakan penganut Ortodoks Bulgaria yang menetap di Balad dan sudah melalui beberapa sesi naik taraf dengan yang terbaru pada 2018. Gereja ini kali pertama dirasmikan pada 1849. Selain itu, kami juga dibawa melihat Gereja St. George yang juga mempunyai sejarah panjang tersendiri. Okey, orang Malaysia kalau datang ke Istanbul biasanya kita pergi tempat-tempat yang tipikal lah yang biasa kita dengar di Sultan Ahmad dan sebagainya. Tapi di kawasan ni adalah kawasan Balad. Ini sangat cantik sekali, bangunannya colourful. Anda boleh lihat di belakang saya keliling sebenarnya bangunan ni, dan dia kiranya old town jugalah untuk Istanbul ni dan juga banyak history. Tadi kita dah pergi satu church yang ada historinya sangat panjang dari zaman Roman sehinggalah kepada zaman Uthmaniyah, dan juga kita nak menuju ke satu sekolah yang dibina pada zaman Rom yang masih lagi beroperasi sehingga ke hari ini. Bagaimana untuk tempahan perkhidmatan menarik ini? Anda hanya perlu ke kaunter perkhidmatan hotel di Terminal Ketibaan Antarabangsa atau terus berurusan di kaunter turis Istanbul di kawasan kaunter perpindahan. Some of the tours start from the airport at 8:30 in the morning, 9 o'clock. If the visitors have got a longer gap in between the two of the transfer flights that they are going through in Istanbul, they might even join a full day tour starting from 9 o'clock in the morning, visit Istanbul for about 7-8 hours, and get back to the airport to catch their next flight like this. Unlike most of the airlines, instead of waiting in the airport for hours, it's very entertaining what the Turkish airline is doing.
Istanbul is not a city where you can cover within about a day only. Right. That's for sure. People need 4 or 5 days, 6 days. If 10 days, they get a good taste of Istanbul and visit many other sites like that. But what the Turkish airline is doing is giving a good taste of Istanbul with a serious sightseeing. On a guided tours, they would be able to get the lecture of the history, what the city is all about, because it's the most magnificent and the biggest city in Europe, with officially 16 million population, non-officially about 19 to 20 million to talk about. It is the hub. It is where East meets West as well. Selesai saja lawatan, kami dihantar semula ke lapangan terbang untuk pulang ke tanah air. Kru Astro AWANI juga berpeluang menikmati khidmat ruang istirahat kelas perniagaan Turkish Airlines. Selain menu makanan yang pelbagai, ruang ini juga memberikan peluang anda untuk berehat sementara menanti penerbangan seterusnya. Turki pertemuan dua benua dan juga pelbagai sejarah dan juga budaya, dan sudah pasti Turkish Airlines memungkinkan untuk ramai menikmati kepelbagaian ini. Turki, negara yang tidak asing dengan lawatan berjuta pelancong seluruh dunia. Terkenal dengan pertembungan dua benua, Asia dan Eropah. Segalanya ada di negara penuh sejarah ini. Kawasan tarikan pelancong lazimnya tertumpu di kawasan seperti Sultan Ahmed, Kapadokia maupun Bursa. Namun Turki kini hadir dengan satu lagi tarikan pelancongan yang mampu menjana kehadiran ramai pelancong antarabangsa. Studio filem Bostek kali pertama dibina pada 2014 untuk tujuan rakaman filem dan siri popular Turki dirilis Ertuğrul, satu siri yang mengangkat perjuangan wira Ertuğrul Gazi. Di sini semua set penggambaran dibina untuk memenuhi latar masa pemerintahan Ertuğrul. Kawasan ini kemudian diperluas pada tahun 2017 dan melibatkan lebih banyak penggambaran filem dan siri dari negara Turki. Kru Astro AWANI berkesempatan melawat studio ini di bawah inisiatif Tur Istanbul yang dibawakan khas oleh Turkish Airlines. Okey, ini adalah set untuk dia shoot kepada sequel cerita Ertuğrul, nama dia adalah Osman, tengah shooting lagi. Ini set yang dibina, kalau tengok macam batu apa semua. Sebenarnya realiti dia adalah ini, bahan ini digunakan. Dia akan potong daripada styrofoam ni, batu dan dicolorkan ni. Dan akhirnya kisah akhirnya dia macam ni. Ketika lawatan kami, studio ini sedang menjalankan penggambaran sequel daripada siri Ertuğrul, iaitu kisah anaknya, Kurulus Osman, yang mengangkat kisah perjuangan Sultan pertama di bawah pemerintahan Uthmaniyah. Kedua-dua siri tersebut jelas menggambarkan perjalanan dua sosok wira penting ini di sulam sejarah, krisis dan pengaruh Islam di negara itu. Daripada set filem ke mercu tanda bersejarah, lawatan kami menyelami sejarah mendedahkan intipati sebenar legenda ini. Setibanya kami di studio ini, kami disambut oleh pelakon Ertuğrul sendiri, iaitu Hakam Sirim yang memainkan watak Gunkut Alp. Menariknya, kami disambut dengan persembahan wira berkuda yang mengibarkan bendera Malaysia. Persembahan ikonik ini berlatarkan kehidupan puak kaya yang ketika itu dipimpin oleh Ertuğrul. Selepas kematian Ertuğrul, Osman meneruskan pemerintahan puak ini. Studio Bostek kini dalam proses pertukaran kepada zaman pemerintahan Osman Gazi untuk penggambaran siri tersebut. Antara tarikan lain di Bostek termasuk kawasan penghasilan kraft kaca yang mana penghasilannya menuntut kepakaran tinggi. Okey, di Bostek studio tour ni, dia ada banyak tarikan yang kita tunjukkan tadi, tempat syuting dan sebagainya. Tapi antara yang menarik juga adalah tempat art glass ni. Dia menghasilkan glass yang dibuat macam sekarang ni.
dia adalah artis yang dah pakar dah lama, cuma nak tunjukkan kepakaran dia tu, latihan dia. Contohnya macam yang lebah tu, kita tunjukkan lebah tu, dia untuk sampai ke tahap pakar menghasilkan lebah tu adalah tempoh 2 tahun belajar. Maksudnya setiap tangan lebah tu kena belajar, tak crack dan sebagainya, 2 tahun tempoh belajar sebelum capai tahap master seperti artis ni lah. Lepas dia dah master tu lebih cepat sikit lah dibuat berbanding dengan tempoh-tempoh sebelum ni. Penghasilan seni ini tidak hanya di bawah Stack Studio, sebaliknya ia pernah dibawa ke Singapura di hadapan pemimpin ASEAN. Ketika itu, Presiden Joko Widodo memberikan penghormatan kepada hasil kraf seni halus ini. Selain itu, saya juga berpeluang mengenakan pakaian zaman itu rol dan bergambar sebagai kenang-kenangan. Lawatan kami diakhiri dengan sajian jamuan yang mana kami difahamkan menunya adalah hampir sama dengan apa yang dinikmati oleh Iturul dan Osman. Lawatan ke bawah Stack Studio ini sememangnya amat mengujakan dan tidak boleh dilupakan. Right, we love to say thank you to the team here for accommodating us and taking us through the tour for today. Really appreciate. Thank you so much. And on behalf of Astro AWANI and of course on behalf of Malaysian overall, we would like to express our gratitude to both of you gentlemen. Of course, Mr. Atif of Bosdap Group to spend the time. Thank you for having us here, and indeed it was a great pleasure talking to you, and you let us, enjoy the whole experience. And of course, the very famous Mr. Hakan. Mr. Hakan has been wonderful. Hey, wallah. We are waiting all of you here in Bosda Film Theaters, Malaysia. We love you. Thank you. Untuk lawatan ke studio ini, ia ditawarkan melalui agensi pelancongan. Ketika ini, kawasan seluas 200 hektar ini aktif dengan sesi penggambaran filem dan siri dari Turki. Namun pada masa yang sama, ia juga akan dijadikan tarikan pelancong dengan bayaran sekitar €80 seorang. Gelombang keempat monsun timur laut ini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery. Saya manis. Bibit cinta yang mengejutkan. Awak sakit apa? Jantung. Kenapa Tuhan kejam? Prinsip yang berbeza. Saya tak ada sebab lah nak berterima kasih dekat Tuhan. Dan saya tak suka orang yang bersangka buruk dekat Tuhan. Nak rumah manis tu kan? Kau ada jantung tak aku tak, Jak? Belum ada ni. Aku tak nak mati, Jak. Kau nak ke tak nak? Nak tak nak apa? Jantung. Si Jantung Hati, Rabu dan Kamis di Astro dan On Demand. Aquaman and the Lost Kingdom, early access di rumah. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. If you need, the 7 kingdoms will follow. Aquaman and the Lost Kingdom, save dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Daulat Tuanku.
Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. This week on analysis, we're looking at civil service pension reforms. Now, Malaysia's public pension system has been described as a ticking time bomb. Since 2010, in fact, government expenditure on public pensions has more than tripled from 7.7 billion ringgit in 2010 to an estimated 26 billion ringgit this year in 2024. In a long-awaited attempt at reforming the current system, reducing the fiscal burden, the government recently announced a new pension scheme for newly recruited civil servants, which will see them contributing to the EPF. The move was met with criticism by certain segments, stating it was unfair. Others see it as a necessary means for reform. Today on Niaga Spotlight, we examine the current burden of the public pension system on the national budget, as well as the rationale for reforms. To get an overview of the civil service, the current pension model and proposed reforms, I spoke with Associate Professor Dr. Lau Wee Yap, Faculty of Business and Economics, University Malaya, who has authored several papers on this topic itself. Let's watch. Dr. Lau, thank you so much for making time to join us on Niaga Spotlight. How are you doing today? Yeah, I'm fine, thank you. Fantastic. So let's start off the discussion, Dr. Lau, by looking at when it comes to civil service pension reforms, right? Let's try and frame this accurately first. In your opinion, is the Malaysian civil service bloated, and also looking at the civil service to population ratio and perhaps even comparing it to other countries, if that is useful? Well, at this point of time, if you look at our numbers, for Malaysia is 1 to 19. And if you compare to some other countries like maybe Indonesia, Korea, for example, like Korea, 1 to 50, and you know, you may say it's bloated, but I put it that way that because Malaysia adopted, if we adopt some of the approach by like other countries, we should exclude the armed forces, police, education, health personnel in the definition of the public sector. Thanks for framing that. Now, Dr. Lau, moving along from there. So let's look at how financially sustainable Malaysia's current public pension system is. Would you mind perhaps explaining to us what it means to be following a defined benefit pension plan as we are right now? Okay, for defined benefit pension plan, Malaysia's current public pension system, we may face challenges in terms of financial sustainability due to the factors like aging population and also longer life expectancy. Since our existing public pension system, promise specific benefits upon retirement, regardless of the investment performance. So in contrast, defined contribution programs link benefits to investment performance, potentially offering more sustainability as risks are borne by the contributors rather than the government or employer. Understood. So basically, this is definitely connected to the way in which JPA, the Public Services Department, has just recently announced that any new civil servants would be appointed on a contractual basis, pending a new policy on hiring civil servants for permanent posts without pensions. Your thoughts on this? First, I think it is a positive decision because it may reduce the long-term financial liabilities for the government, as the government has promised to apply this to the new hiring. So it means that only additional or future liabilities, may be reduced. So for those who hired right before February 2024, the government still have to pay for the pension, maybe for 30 years. So this reform can only be seen right after 30 to 40 years from now. Given Malaysia's aging population and also declining fertility rate, the decision may reflect an attempt to mitigate the future financial strains on the pension system, but it could also lead to concerns of the retirement adequacy for the civil servants. Absolutely. Thanks for pointing out a couple of those pointers here. I think I'd also like to highlight that Deputy PM Ahmad Zahid Hamidi has also said that these contracts would be, of course, for a short period before the cabinet approves the formalized full new policy. Moving along from there, Dr. Lau. Now, without such pensions,
what would then be some perhaps pull factors for young Malaysians to join the civil service? Okay, I think without the pension scheme, the government needs to revise a lot of benefits to attract the young talent to join the government service, such as competitive salaries, opportunities for career advancement, and also attractive benefits, And for example, like giving out scholarship to pursue further studies, and existing benefit like golden handshake. I think these are some of the attraction that may be the pull factor for young Malaysians to join the civil service. Mm-hmm. Well noted on that. Next, Dr. Lau, if we could look at looking at the growing number of beneficiaries under the current pension system. So should the government have explored ending the transferability of pension in efforts to reduce financial commitment instead? Thoughts on this? Yeah, I think possibility is yes. This might reduce the government financial commitment to the pension system. However, the con is that in terms of civil servants' mobility and retirement planning, such decision would need to be carefully considered in terms of its potential impact on the workforce dynamics, the employees' satisfaction, and the overall retirement security. True enough. And also QPAX, of course, the umbrella body for civil service unions, has also spoken against the abolition of pension scheme, saying, according to them, that it is the best option. And as EPF contributions are seen as inadequate in helping them to build a substantial retirement fund. Any thoughts on this? I think in this instance, as I mentioned earlier, that higher contribution rate from the employer part. Okay, and then of course, the staff, the civil servants also must be taught on the importance of financial planning, and then also on financial literacy. Well noted. Now, Dr. Lau, your perspectives on whether pension reforms should also be followed by reforms of civil service recruitment. Yes, I think pension reforms should ideally be accompanied by reforms of the civil service recruitment to ensure a more efficient and effective workforce. So recommendation may include introducing competency-based recruitment processes, enhancing career development opportunities, promoting diversity and inclusivity. So streamlining bureaucratic procedures, and also fostering a culture of continuous learning and improvement. Mm-hmm. Absolutely. And also for context, almost all civil service hires will actually enter from the lowest grade, and intakes at middle as well as senior management levels are rather rare. Right. Moving on to now looking at, of course, the impact of technological advancements, perhaps like generative AI, which has also become very commonplace in workflows. So, but the impact of this on the future of Malaysia's civil service. Well, technology advancements such as generative AI could significantly impact the future of Malaysia's civil service. By automating routine tasks, enhancing decision-making processes, improving service delivery, and increasing operational efficiency. So this could lead to reduced staffing requirements for repetitive tasks, allowing human talent to focus on higher value tasks requiring creativity, critical thinking, and also strategic planning. So while this may initially require investment in training and infrastructure, it could ultimately lead to cost savings and also improve performance. Absolutely. Now, also more employees does not necessarily mean better quality of service, but it's more about employing the best people in the civil service itself. Thank you very much insofar, Dr. Lau, for sharing your opinions and a couple of insights for our issue of civil service pension reforms on Niaga Spotlight. Appreciate your time. Usaha membawa pulang wanita Sarawak yang terkandas di Filipina melibatkan implikasi undang-undang yang perlu diteliti. Jumlah mangsa ribut dan banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sarawak kini hanya menempatkan 72 mangsa banjir. Murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan hanya perlu memakai baju seragam untuk 2 hari seminggu, sementara 2 hari lagi pakaian sukan dan 1 hari lagi pakaian co-curriculum.
Jatuh hati bersama kami. Bintang-bintang yang menawan. Will you marry me? Hello. Hayati berbagai kisah. 我会一直在你身边。 Kongsikan rasa cinta bersama keluarga dan rakan-rakan. Stream kasih sayang bila-bila masa di mana jua. Daulat Tuanku. Welcome back to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Now, since the conversation on civil service pension reform began last year, there have been several perspectives and approaches discussed by various economists and stakeholders. I spoke with Dr. Geoffrey Williams, Provost for Research and Innovation at Malaysia University of Science and Technology, whose proposal of a more collective approach for funding pensions certainly merits exploration. Let's watch. Prof. Geoffrey, thank you so much for joining us on Niaga Spotlight. How are you doing today? Very well, thank you. It's a pleasure to join you. Thank you once again. So looking at the topic of discussion today, Prof, civil service pension reforms, they're of course under scrutiny yet again with the recent proposal to abolish the pension scheme for new civil service recruits in particular. Will this make the public pension system sustainable, Prof? I think the simplest answer is it won't, because it will only affect the new hires, and that's a relatively small number of people. Existing civil servants, which can be anywhere between 1.3 or 1.7 million people, depending on how you calculate that, they will still be on the old scheme, which is a defined benefit scheme. And that's not going to change. And what that means is that whatever are the structural problems with the current scheme will still exist, even if the new hires are put on the EPF program. Mm-hmm. Right. So what would then be the ideation behind wanting to announce this just for the new civil service recruits? Wouldn't that then perhaps have potential new civil service recruits be rethinking their decision to maybe want to join the civil service? Well, it might do that. I think, there are two sides to it. One is the effect that it will have on recruitment of, as you mentioned exactly, the civil servants who want to join, the new people who want to join, will look at a pay and benefits package, which would be less attractive now than it has been in the past. Unless, of course, the government raise the salaries and make the total package for new recruits similar in terms of the monetary value as it was or as it is at the moment. So there is that side of it. For new civil servants, they will have to look again at the pay and benefits system. But for the government, the idea behind it is that the cost of the retirement scheme for the new people will be lower. And over a very long period of time, as those new people every year replace the retirees, and as the retirees pass away and are no longer on the old retirement scheme over a very long period of time, then yes, it will help the government to save some money. But it very much depends upon how quickly that replacement goes ahead. Also, remember, the government will still be paying into the EPF scheme. It'll be paying 13% like a normal employer, which is less than it's paying at the moment, because it pays at the moment 17.5%. But it means that the civil servants will also have to pay in. They will have to pay in 11% if it's used. If they use the same scheme as for private employees, then the civil servants will have to pay. And that might mean that the government might have to raise their overall salaries so that they can afford to make those extra payments. And all of that, anyway, nonetheless, is going to take decades to resolve. Yeah. Right. Now, something very interesting that you have also previously mentioned, Prof, and perhaps you could go into deeper detail about this. So what would be a better alternative, perhaps a creation of a super fund? Could you tell us a little bit more about this?
Well, essentially, the system that we have at the moment is a defined benefit scheme, which means that the civil servants will receive a percentage of their final salary. And the question really is, how is this funded? Now, normally, this is funded from the pension contributions, which then go into an investment fund, in this case, KWAP, or for the armed services, it will go into LTAT. And then on the basis of the financial returns, the investment returns of that fund, the pensions can be paid from the dividends from those funds. But what has happened is that the returns on those funds haven't been high enough, and the funds themselves are not big enough. And what that means is that the shortfall has to be paid for by operational expenditures from the government. And that means that the money has to come from taxes and from other sources of revenue, like the Patronus royalty, for example. So it comes out of the basic government revenue. And what that means is that you're taking that money away from other priorities like health and education and social protection and using it to pay for pensions. And it also means that people who don't have a pension, who are not civil servants, are paying taxes, which are then going to pay the pension because it's being spent from operational expenditures. Now, the alternative to doing that is to set up a bigger fund, which is what I call the super fund. And that is to take the government-linked investment corporations, which are currently underperforming, and amalgamate them into a much larger fund. And that would include KWAP, the Civil Service Pension Fund, and LTAT, which is the Armed Services Pension Fund. It will include both of those. It could also include the National Trust Fund, KWAN, and also Khazanah National, for example. And it could also include some of the other GLICs, the government-linked investment corporations, such as PNB. And if you do that, then you start to get a very large fund. And with a larger fund and a different investment approach, you can then get a bigger set of investment returns on an annual basis. And those investment returns can be used to pay for the civil service pensions, either in part, if it doesn't quite cover the total bill, or in full, depending on how big the fund is and how successful the investment returns are. And that will save all the money from the government operational expenditures. And what that means is that they can spend all of those tens of billions, 32 billion that is budgeted this year. That 32 billion can then be spent on health, education, and social protection, because the pensions would be funded from a super fund. Exactly. Now, as the super fund, of course, the assets could be even in excess of roughly 337 billion ringgit. Very well explained there. Thanks very much for that. Well, it could actually be bigger than that. It can be even bigger than that. If you included PNB, it would be about 680 billion. And if you included some other sources of underperforming funds, we can get it up to 1 trillion, if not 1.4 trillion, depending on how ambitious you want to be. Sure. And that's, of course, staggering and definitely something to be looked at for the far bigger picture and for medium to long term. From there, though, Dr. Geoffrey, I'd like to ask you about the fact that QPAX, meanwhile, the body in charge of, well, basically being the public fronting spokespeople for this, has said the pension scheme is the quote-unquote best option for civil servants and recommended a reset on income pension entitlement for MPs, state assembly people, rather than cutting pensions. Is QPAC's stand, though, sound, and is the suggestion even feasible? Well, QPACs are there to represent the civil servants, and in that regard, they're doing a good job, because the civil service pension is the best scheme for the civil servants, for sure. But it's not the best scheme in terms of government spending. And that's why we need to look at an alternative scheme, such as taking it away from operational expenditures and putting it into a new super fund. But on the issue of cutting pensions for politicians, it's not going to make a blind bit of difference, actually. I mean, the amount of money that is spent on politicians' pensions is tiny. It's trivial. It has absolutely no impact at all on this discussion. And in fact, it would, of course, be much worse, wouldn't it? That politicians would have their pay and their pensions reduced. Wouldn't that make it more likely that they might look for alternative sources of income? And isn't the government trying to close down opportunities for wastage, leakages, and corruption? You know, there was a story about
Lee Kuan Yew in Singapore and the Prime Minister here in Malaysia at the time, Abdullah Badawi. And Tun Badawi asked Lee Kuan Yew, why is it there's less corruption in Singapore amongst the politicians and the civil servants than in Malaysia? And Lee Kuan Yew said, because we pay them properly. And if you start cutting the pay and conditions of politicians and civil servants, you're likely to have the unintended consequences that they will look for other ways to protect their pension. And we don't want that. I actually don't think that they are paid enough. Actually, if they were paid better, I mean, the politicians were paid better and the civil servants were paid better, then we would have better overall performance. The question isn't about how much they're paid. The question is, how do we fund it? That's the real issue. And I think QPACs would be better advised to support my idea of having a super fund, because that would be a much better, much more stable way of giving their members what they need. Definitely. Speaking about it being not just fair, but also quite sustainable, which is what is really missing from the entire puzzle at the moment. So let's look at another potential scenario, Dr. Joffrey, for addressing Malaysia's public pensions dilemma. In the meanwhile, as we wait for hopefully your suggestion of a super fund being taken up, aside from the fact how long it would take to set that up, etc. So in the interim, could increasing the retirement age, which currently stands at, of course, 60 for Malaysia, be of any use? I'm not in favor of that. I mean, I know that, pension reform is not an overnight thing. It is a very long-term thing. We all understand that. But even though it's a very long-term process, you have to start sometime, and there's no better time than to start now. So we do need to start now. But if you begin this process of raising the retirement age or increasing the savings rate, you're just going to make things worse in the short term for very little long-term gain. If you increase the retirement age, for example, you just reduce the number of job opportunities available for younger people. So older people will hold on to their jobs for longer. There will be fewer career opportunities for people moving toward their 50s and 60s. They will hold on to the jobs. So people leaving universities who are already unemployed or underemployed. You know that 50% of our graduates are not able to find jobs that require the qualifications that they have. And if older people are holding on to those jobs, it'll make it much more difficult for our graduates to get jobs. So I'm not sure that it will help to increase the working age. And I'm also not sure that it will help to try to force people to save more, because their salaries are just not high enough. And so raising their salaries and making them work longer is, in my view, a very conventional approach, but it's a very lazy approach. And it doesn't work here in Malaysia. There are better ways of doing it. We should not be forcing people to work until they die. People have a right to leave work relatively early and to enjoy their retirement. And I am very much in favor of that, because I'm approaching that age myself. So I'm very much in favor of that. And I think there are better ways of financing it. The question is, how do we finance it? Absolutely. Very astutely explained. Thanks for that, Doctor. Now, so then overall, what would you frame as being a dignified retirement? And how do we make sure this dignified retirement is possible for all Malaysians, both those who are within and those who are also working outside of the civil service? As of course, we are far more on the role of being an aging nation. And of course, soon enough, we will be a fully aging nation. I think that really, when we look at what is a dignified life in retirement, it's very much what is a dignified life when you're working. And that means of course, the basic issues are you must have a reasonable and stable source of income, which is at least at a living income level, if not better than that. So you must have a good income level, and it must be stable so that you are secure and you can rely upon that income sources. But it's also true that as you get older, there are new costs that you have to bear. You have to bear more medical costs. You will have to bear costs for care at home when you're getting less able to look after yourself.
And so these costs are additional costs that you have as you're older. And so you have to be able to cover that either from your income or through social protection. And that gives people a much more dignified life as they're getting older. And I think the other thing is choice, actually, because many people might want to work and retire at different ages. They don't always want to retire at 60 or 65 or at a particular date. Some people want to continue to work full-time for the longest time. I have colleagues who are in their 80s and are very happy to continue to work full-time. Others want to move into part-time work. And of course, there are others who want to give up work completely and not work and enjoy their retirement. And that level of choice is important to having a dignified retirement. But choice comes only when you can afford it. So that means that we have to look at the essential issue of where is your pension coming from, how high is your pension, and is it stable? And again, that's a financing issue. Purely in economics terms, it's a purely financing issue. Very much so. And I think going back to one of the points that you made about the additional costs that come with folks being of retirement age, we must always remain also cognizant of the fact that given Malaysia's very heavy NCD burden amongst adults, so roughly 50% of us as we age in Malaysia can also expect to be spending at least about anywhere between 10 to 15 years living with the consequences of NCDs, which will of course be not just increased medical costs, but also daily costs of living. So all of that I think really is pointing back to overall to a much more sustainable system, perhaps such as what you'd explained could be achievable via the super fund. In essence, Prof. Joffrey, I mean, if I might just on that point, of course, you're right, you're absolutely right that, but if the money is being spent on civil service pensions, it can't be spent on the things that you've just mentioned, which we know for sure everybody will want to have. Because the thing about aging is it's very easy to predict because we know the numbers of people who will move into the elderly group and then the aged group. We know that. And it's also easy to predict the type of things that they will need and the cost of those things. And therefore, that's why it's urgent to address, in my view, the civil service pension issue, because if we can release those funds, we can then move those funds into better care for people as they move into the older age group. And then you can rely on the state to do that, either by giving you a higher state pension or by providing it publicly. Very well said. Thank you very much for your time once again, Dr. Joffrey. I think that was a very nice explanation. Well, that's all we have time for today. This has been Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Wishing all our viewers celebrating Lunar New Year, Kong Hei Fat Choi, and an auspicious Year of the Dragon ahead. We'll see you next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead.